Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan soalan 9 SPMRSM 2016 Fizik paper 2. Jadi ini ialah soalannya. Okey, mari kita baca soalan. Okey, diagram 9.1 and 9.2 show identical balls M and N before and after collision. Okay, jadi daripada soalan ni, kita boleh conclude that ini adalah soalan daripada tajuk chapter 2 form 4 which is forces and motion di bawah tajuk 2.4 iaitu analyzing momentum. Okay, jadi sebelum kita membincangkan jawapan, kita akan revise sikit lah pasal tajuk momentum ni. Okay, firstly, untuk definition of momentum, momentum is defined as the product of mass and velocity. Daripada definisi ni, kita boleh buat satu formula untuk cari momentum, which is momentum equal to mass darab velocity. Daripada formula ni, kita boleh conclude that jika mass bertambah, maka momentum pun akan bertambah. Jika velocity bertambah, maka momentum pun akan bertambah. Okay, jadi daripada formula ni juga, kita boleh cari unit untuk momentum, which is kg/ms -1. Dari mana saya dapat formula tu? Daripada kan kita tahu yang formula untuk cari momentum ialah mass darab velocity. So, untuk cari SI unit untuk momentum, kita tengok satu-satu. Macam mass, kita tahu yang SI unit dia kg. Velocity, kita tahu SI unit dia ialah ms -1. So, untuk momentum, kita just gabungkan dia je. kg/ms -1. Momentum is a vector quantity, which is quantity that has magnitude and direction. Okay. The direction of an object's motion determine the direction of the object's momentum. Okay. Daripada ayat ni, kita boleh faham macam ni lah. Okay. Pergerakan, kalau ke kanan, kita tahu dia positif. Kalau ke kiri, kita tahu dia negatif. So, kat sini, ayat ni samalah juga untuk momentum. Kalau pergerakan tu ke kanan, momentum dia akan positif. Kalau pergerakan tu ke kiri, momentum dia akan negatif. Kemudian kita akan tengok type of collisions. So, basically, ada 3 type of collision, which is elastic collision, inelastic collision, dan juga explosion. Okay. So, first kita akan tengok elastic collision dulu. Elastic collision ni ialah the two objects are separated after collision. Maknanya kat sini, elastic collision ni, sebelum collision, dia macam ni. Lepas tu, lepas dia berlanggar, dia akan separated. Dia akan berpisah. Next, kita tengok inelastic collision. Inelastic collision ni ialah both objects combine after collision. Maknanya, sebelum collision tu, dia macam ni. Kemudian lepas berlakunya pelanggaran, dia akan combine. Dia akan jadi macam ni. Next, kita tengok explosion. Explosion is two objects separate and move in opposite directions after the explosion. Maknanya kat sini, okay, sebelum explosion tu, dia memang bercantum. Lepas tu, lepas dia berlaku explosion tu, dia akan separate, berpisah, dan dia akan bergerak dengan opposite direction. Yang satu akan ke kanan, yang lagi satu akan ke kiri. Okay. Basically, untuk ketiga-tiga collision ni, total momentum is conserved. Okay. Apa itu total momentum is conserved? Okay. Total momentum is conserved is the total momentum before collision is equal to total momentum after collision.
Okay, total momentum conserve ni, perkara ni kita dapat tengok dekat satu prinsipal ni, which is the principle of conservation of momentum. Okay, prinsipal ni memang kena ingat lah. Dia akan tanya selalunya akan tanya dalam exam lah. Okay, so macam saya cakap tadi lah, the total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision if no external force acts on the system. Okay, seterusnya kita akan tengok total kinetic energy pula untuk ketiga-tiga collision ni. So, untuk elastic collision, total kinetic energy is conserved. Okay, macam saya cakap tadi, untuk total momentum is conserved ni, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Jadi, untuk total kinetic energy ni, samalah juga. Total kinetic energy is conserved ni, maksud dia, total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. Berbeza pula untuk inelastic collision dengan explosion. Untuk kedua-dua collision ni, total kinetic energy is not conserved. Maknanya, total kinetic energy before collision is not the same as after collision. Okay, kenapa? Mungkin ada kinetic energy yang lost dan dia telah di-convert to other forms of energy such as heat or sound energy. Okay, next untuk total energy, dan ketiga-tiga collision ni total energy is conserved, which is total energy before collision is equal to total energy after collision. Okay, sebelum kita berbincang kepada soalan, ni ialah formula lah untuk ketiga-tiga collision. Memang kena ingat lah, ni M1 untuk elastic collision, M1U1 tambah M2U2 equal to M1B1 tambah M2V2. U ni initial velocity dan V ni final velocity. Untuk inelastic collision, M1U1 tambah M2U2 equal to dalam kurungan M1 tambah M2 darab dengan V. Untuk explosion pula, M1V1 equal to M2V2. Okay, itu sedikitlah sesi revision. Okay, jadi kita akan terus kepada soalan. Okay, first soalan ditanya, what is the meaning of momentum? Okay, kan dari revision kita ada revise sikit kan? Okay, jawapan dia ialah momentum is the product of mass and velocity. Okay, soalan seterusnya. Using diagram 9.1, compare the momentum of n and n. So, kita tengok diagram 9.1. So, macam mana kita nak tahu momentum dia? Okay, kita akan berbalik kepada formula, which is momentum equal to mass darab velocity kan. So, kita akan ambil untuk ball M ni, kita cari momentum dia. M darab U akan dapat 1.0 kg ms -1. Dan yang ni kita akan ambil M darab U juga, 0.2 darab 0 akan dapat 0 kg ms -1. So, daripada penerangan saya tadi, jawapan dia ialah momentum M is higher than momentum n. Okay, untuk soalan seterusnya, using diagram 9.2, compare the momentum of n and n. So, kat sini, dia tak bagi mass, tapi mass dia tetap akan sama je before dengan after, tak ada perubahan pun. So, kita still ambil mass 0.2 untuk kedua-dua bola dan kita cari momentum dia ikut formula lah, mass darab velocity. So, kita ambil untuk ball M, 0.2 darab 2 akan dapat 0.4 kg ms -1. Dan untuk momentum bola N pula, kita ambil mass 0.2 darab 3 akan dapat 0.6 kg ms -1.
Okay, daripada penerangan saya tadi, jawapan dia momentum M is lower than momentum N. Okay, untuk soalan seterusnya pula. Okay, using diagram 9.1 and 9.2, compare the total momentum before and after collision. State the principle involved and the type of collision. So kat sini kita kena baca soalan elok-elok lah, sebab kalau kita perasan kat sini dia minta 3 perkara tau. Dia nak total momentum before and after collision, dia nak principle involved and the type of collision. So untuk jawapan dia, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So kalau kita perasan lah, tadi kan kita dah kira momentum kan untuk bola-bola ni kan. So kalau kita perasan, yang ni kan dapat 1 kg, yang ni dapat 0 kg, yang ni dapat 0.4 kg. Maafkan saya, yang ni 1 kg ms negative 1, yang ni 0 kg ms negative 1, yang ni 0.4 kg ms negative 1, dan yang ni 0.6 kg ms negative 1. So kalau kita tambah dua-dua ni, total momentum before collision ni dapat 1, dan after collision pun dapat 1 juga. So dia samalah. Okay, untuk principle involved, okay, tadi kita ada revise sikit. So the principle involved is the principle of conservation of momentum. Untuk type of collision is elastic collision, sebab kalau kita tengok gambar rajah ni, dia lepas berlanggar, dia separate, dia tak combine pun. Okay, kemudian kita akan ke soalan seterusnya. Diagram 9.3 shows a car collides with a tree. Okay, using suitable physics concept, explain how the front bumper and airbag of a car helps the driver to minimize the injury. Okay, untuk C ni, kita boleh explain macam ni lah. Okay, untuk markah pertama, kita cakap bumper is long and made from material easy to crumple. Dan markah kedua, kita boleh cakap it will prolong the time of impact ataupun reduce impulsive force. Okay, untuk markah ketiga, kita boleh cakap airbags release automatically on impact. Dan dia punya sebab kita boleh cakap dia akan reduce impulsive force exerted on the driver ataupun dia akan increase time of impact. Okay, untuk soalan yang terakhir, diagram 9.4 shows a man involved in bungee jumping sport. He jumped from a height of 25 meter using a safety cord. Okay. As the technical director of bungee jumping club, you are required to give suggestion to the bungee jumping association engineer to ensure maximum safety requirement is prepared at the new bungee site which has 200 meter height. So untuk suggestion dan explanation, kita boleh cakap ni lah. Inilah antara pilihan yang kita boleh pilih, sama ada long rope ke, sama ada material dia elastik ke. Dan ni adalah reason dia lah. So, boleh pilih, kita boleh pilih 5 dan reason pun kena bagi jugalah untuk dapatkan 10 markah. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap video ni dapat memberikan manfaat kepada semua dan saya minta maaf andai ada tersilap, terkurang apa-apa. Jadi ini sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa yang tak faham ke apa, boleh komen kat bawah ya. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.